ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Bless our church authorities, our benefactors, donor supporters, ministry partners, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila amahan. Bless our government officials sa Mail Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia. Our expansions, different hookups, staff, management with Boss John Diniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligayahan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacies, for the least fortunate, for our environment, our scholarship, our businesses, for the progress and prosperity of all your people, body and soul. Bless Altia Business Center and our businesses with Alma Antia. Protect my loved ones, Father, and the people who are working behind of what I am doing. Father, tanan nagsunod sa TV, radio, pamantalaan, internet karon taknaa, pabatia sa imong panalangin, sa imong pabor, in Jesus Christ of Nazareth. I pray for the wishes of love. I pray also, Father, in Jesus' name, as I declare healing, miracles, blessings. Please, Father, touch and redeem, repair, heal sa sakit, sa anxieties, possess evil spirit, problems, troubles, doubts within us, Father, all aspects of our bodies. In Jesus' name, extend your healing touch sa sakit sa utok, pati ng baliw, kasing cancer sa sa paga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sabay sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Father, heal us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, enlighten us, comfort us. Santa Maria Jose sa Marikangil, Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, San Blas Hill of the Truth, pray for us. San Jan Vianney de Padua, pray for our preaching. Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Pedro Calungsod, San Ruiz, Sofilo Camumot, Bulanto Leosens, Brabos Blessed, loved ones in heaven, please be with us, guard us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Marcos, Kapitulo 6:1 ngadto og 6. Gisalikway si Jesus didto sa iyang kaugalingong dapit. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sang lungsod, ug mikuyog kaniya ang iya mga tinud-an. Niyarang adlaw ang ipapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Dagan ang mga tao didto, sa ilang pagkadungog kaniya, naibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikatuni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mamanang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iya maigsuong babae ani aman dinhi nagpuyo? Tungod ni ini wala mutahod kaniya ang mga tao. Umingon sis kanila, ang propeta gitahos tanang dapit kawas sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Wala sa makaimog milagro dito gawa sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nila'y pagtuo. Today we are remembering St. Blas, Bishop, Martyr, the patron of all people afflicted with throat disease, was born of rich and noble parents in Armenia. He received a good Christian education and became a physician. Afterwards, he was ordained priest and made bishop of Sebasti. During the persecution of Lysianus,
he withdrew to a cave frequented only by wild beasts, which he healed and blessed. He was discovered by the hunters who were looking for animals to be sent to the amphitheater, and taken as prisoner to Agricolas. St. Blas has been invoked for all kind of throat diseases. Afterwards, he suffered torture and martyrdom. Muli santo na itong gihandom karon. With steadfast, after being scourged and torn with iron, he was finally beheaded. Tanang parokya ron naghimo og ritual nga kanang kandila. Kay gahapon kandilarya man, karon pagandom ni San Blas. Kumbaga dunay hiling ni tabo nining adlaw sa tanang parokya. Pinagis pagbutang sa duha ka kandila sa liog uban sa panalangin sa pari o kinsay gitahasan niya sa pagbuhat sa ingon. Si San Blas sa iyang legacy, nagpakamatay siya tungod sa Ginoo. He was beheaded, tortured. Therefore, St. Blas is a martyr. Pero ang iyang gika sikatan, ay mo siyang popular, ang iyang pag-intercede sa mga dunay problema sa liog. This is the reason why very delayed ang atong programa today tungod kay nitambong ta sa maong gihimo nga healing sa liog, kay ako mismo accepted nako, dawat nako nga usas giatake ni Lucifer kini mang akong liog. When I was young, wa ko ani kabantay pagdagas mga panahon kay doon na di ko'y misyon, and I know Satan hates me for doing these works of God. That's why kaniadto pa iyang giatake pag-ayo akong liog. Pero pagdagas mga panahon usab kita nako ang akong lawas nahinay nga milig-on, ang akong liog nahinay nga naka-recover. Mao ni ang naitabo, mao nang milinya kita tas kang linya sa tong simbahan aron lang yun magpatambal tas pangaliya ni St. Blas. St. Blas, please pray for our healing sa mong liog, sa tibok nimong lawas. Include my loved ones, the people behind of what I'm doing. St. Blas, pray for more wisdom, fire, power in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for tuning in. Thank you for connecting to us through your prayers and financial supports. Past givers, keep it up. Join with us again. You are welcome. Our monthly givers, thank you. Hindi nyo pinabayaan ang ministeryo ng ating Panginoon. I feel newcomers to join, and I know ikaw na. Please start it today if possible. And if you want DVD episodes, just contact me. If you want this book, my books, copies of these books are available here at my office at Altia. Maunang, please inquire if you want the copy of my Soul Incredible. The word incredible, for your information, this means nga ang inyong kalag mahimong magnificent, wonderful, marvelous, spectacular, remarkable, phenomenal, prodigious, breathtaking, extraordinary, unbelievable, amazing, stunning, outstanding, astonishing, inspiring, staggering, formidable, impressive, supreme, great, awesome, superhuman. Mo ni word incredible. Usa ni sa mga importante sa kinabuhi sa tao for you to be saved. Kinahanglan ng imong kalag mahimong incredible, great, supreme, impressive in the sight of the living God. My book is available. If you want to talk to me in person, call me ahead, 09187148435. Naghatag kagapon, thank you tay Tony Madira o pahina pagpalain ka usanis mga haligi nato. He helped our ministry ever since 2008 when we arrived here in Hagna hangtod karon tay Tony
helps us for 8 years already. Jalop, thank you. Ibis Prining Filina, silingang kumaring nursing diha sa Garcia, pagpalain kayo. Then, thank you also, Jinili Ranan, anak ni Tay Ilimon, Iljon o Victoria Castino Ranyua with Jordan Balino in Cagayan de Oro, whole family with Tay Ilimon of Canopao, mga malipayo ni, they're living in Kalipay, Canopao, silang Binji Tunaklan. Thank you for supporting us. Tay Marcelo, retired police with Iteria Aboseo, thank you. Mga latest givers ni Jose o Inday Judil Galiendes, Tay Buni Babe Libera, Edita o Edmundo Belicario o Claret, Johnny Maylin Akdal, then Rinaldo Gio Galintes, Rebel Saunia, Malakas Alamparo, Rasul Naldusa with Arnold, Dulong Loking Baybay with Maria, Elaine, Naiduding, Astera Galido, Astero Taro, George Lagagampang, Mike Almaluwayon, Salomalo, Alaba family, kumusta? Magalantaka, Lilian Asibis, Ging Asibis, Pedre Asibis, Mando Bibiliccionis. Muna nga itong present givers, thank you. Those who help in courtesy of Adelimit, in courtesy also Paping Exclamado, Kipriing, Inventor o Gaplas, Naida Escobilia, yung anak akong legal counsel, Atty. Easter, Do Prestoy o Frida Abuiba. Tay Cruz Inday School, yung mga anak, si Lito Wilma, na IBC Silsiap, Ramon Silsiap, si Inko Ramon. Thank you. And also, mga kastulis, Kipriing for Edgar, mga kunyado, taga-kugtong, mga professors na ako diya, taga-kugtong, were always texting me, pagpalain kayo, mga kastulo of Mahangin, Ras, mga Yuma, Silingang, Agaw, Tsupi, Dunya, Sagyuang, Negosyante, Mag-uuma, o ni asawag siman, kugihan kayo, kay tinudluan ang inahang Irene, Kipriing for Taymil, Milani Jamil, Braille and Mills, pagpalain kayo, Silingan is Maggalinato, Kasukot, mga Liyaw, Diasawang, Pritser ni, inahan nato sa buhat. And also, kumaring injing, ang Dunyas, Kinsudaran with Luwayon family, Dunyas Tabahan, daghan siya og establishment na siya apartment sa iyang compound mismo sa Tabahan. Si Dunya Mildred Bitangkor, og nasa unit sa subdivision di Asgyuang. Ingani ka ngilngig ning atong higala, negosyante kayo, sometimes iyasa kong gitudluan sa negosyo. Thank you for doing that. Kipriing for Naipiyarangki, Tikog Landagalabo, Bilgings pagpalain uban ni Elpidio. Tama ba? Elpidio? Panpilo, Elpidia Ampo, they are always following with us. Si Panpilo in Pangdan, ang radyo yang gibutang siyang hawak, in order he can monitor our broadcast every day. Wow. I heard that. Christons, pagpalain, uban ni Karidad Kipriing for Nay Karidad, uban ni Daboy, uban sa Dorins Goldsmith, IP1 Pinting, come to Altia for more inquiries, sa Jopos Ardansain, Merspin, thank you, with Trudos, Lenakar, Torta whatever, naigalingan o kaguran si Merspin sa public market, please come. Tapad ng Bibiliccionis. Pariasinto sa Rumjik Rygoods pagpalain. Pare Bert, Lucernili, Aliginato, with Joy, Galintis, ug natibad sa Hulia. Piningamura, thank you also. Pagpalain. Bilyong, thank you for tuning in. Silyakay Vulcanizing Shop, Hagnaan kan Gundulman day. Gindulman, thank you for tuning in. Nailus, pagpalain ka. Dongmin Stadi Albino, Kipriing for the completion of their projects. Ros pagaran akong pamilya sa Garcia, pagpalain kayo. Primo, Uditay pa, pagpalain. I remember you. Ug sa tanan nga mga kaigsuuna nato sa palibot, kung nalimtan magalit mo nako, I ask pardon, pero hinumdumin ninyo, di na garantiya if ever you are not mentioned in my program nga gikalimtan ta mo. Mahal ta mong tanan. People of Alicia, ang yuta diin ko nahimugso where Altia Highland View Farm is located. Pagpalain kayong lahat dyan, mga kapatid, akong pamilya usab diha sa Alicia. O sa tanan nga mga nagampo, nagsuporta, sa tanang mga naglihok, sa tanan nga naningkamot, in order that ang atong broadcast will become possible sa inyong mga dapit, mga dablo o mga
tumakin uban sa Balikaptis hinguog pagpalain kayong lahat taga Camiguin, Surigao, Bukidnon, Malibalay, and the rest of the people around us. I have also sponsors from Surigao, from Cotabato, from Cebu. Mao ang mga nagbuhi sa atong ministeryo. Kay ang atong ministeryo is not only here limited in the four corners of our province, but we are also preaching the gospel even in satellite. Newspapers, we have in Mindanao, we have television in different provinces via satellite CCTN, and even here in our local programming, we are expanding. Mao na sa tanang naka-tune in, di na aksidente. Tell your loved ones, tell your friends, tell the people around you to connect with me every day sa atong programa. Ang atong Facebook account, puno na mo ng please, ari mo sa akong fan pages, mo connect, kay everyday ga-send ko religious articles, mga gospels o patkabuok. It's up to you. Ug nakita na ako, ang atong mga friends sa Facebook, nakasabot sila, nga libre mo nga mo share sa unsay akong gisulat. Libre na, way bayad. Tell your loved ones in somewhere to connect with me, to read the daily articles, to like, to share sa atong Facebook ministry. Mo visit sa YouTube or else sa atong website. Kipreing sa mga cafe, Rickmill, yapigampo ninyo, tapa ng assist Body Fitness Gym, Diko Restaurant, Pagpalain, Mario Daluhaw, Hawario, mga Paginawan of Garcia, pagpalain kayong lahat dyan. And also, mga Ranyen, Upper of Hagna, pagpalain kayo. Sa tanang mga nagpaampo, rest assured, na nagampo o para ninyo. Og tanan nga, naghatag og espasyo sa uban, just to watch me, to hear in radio, to hear in cellphone, to watch me in your different computer set. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagbisita ni Kristo dito sa iyang lugar. Diin siya nagdako, nagtubo, nag-sideland ang Nazareth. Because in Matthew chapter 2, 20-29, Hari Herodes with Archelaus, another king, emperor, tried to kill Jesus Christ. That's why, with the intervention of God through Saint Gabriel, Archangel Gabriel, gingnan sanghil si Jose, si Maria, iskapo mo. Here from Judea, transfer to another province, outside the jurisdiction of this criminal emperor, criminal king, Herodes. That's why they went to Galilee, another province, because Jesus was born in Judea, the province of Jesus Christ originally. Then abot sila Galilea, where Nazareth was located. Dito si Kristo gapuyo for 30 more or less years sa iyang kinabuhi. Like us, kuyog sa kamanday ni San Jose, tabang sa ginahan, kay buutan gud. Bansay siya sa pagtuon, doon na say secret mentors, matod pa sa mga biblical scholars, as far as I'm concerned to my father's studies also sa Skriptura. Si Kristo doon ay mga mentors. Tutorials took place in his time, not written. Pero because Jesus is like us, it's very impossible nga mukalitnan siya kahanas when nagtudlo. Anyway, di usad kalimod nga Ginoo siya. Dual natures. Pero para nako kung arita magsunod sa tawhanon nga kinaiya, sa naturalisa sa tao, ang tao di na mukalit og kanas. Manas siya sa usa ka butang kung iya nang tun-an, kung ay nagtudlo. Anong kay baw ko ana? Because I have many mentors, business, spiritual. I have many mentors. I am blessed with different mentors, great mentors in my life. Nga kanunay ga-impart sa ako og mga ideas, mga insights, mga inspirational motivations ilang gi-inject sa akong kasing-kasing. I have my formal studies and also informal studies like tutorial, mentoring, and Jesus, although he was not able to come to school for further studies in theology or else even in university,
John 7:15, ingon ang mga Pariseo manisegrado. But according to many biblical scholars, Jesus was tutored, was mentored by some great mentors in his time. Tuduan sa Eskriptura in the Old Testament about the book of Isaiah and the rest of the books in the past. Mao nang si Kristo mitubo according sa Luke chapter 2, si Kristo mitubo sa lawas ug sa kinaadman. That is according to Luke chapter 2. My point is, in order your body will grow, you need to take only the nutritious foods that are full of nutrients, take makag vitamins, avoid stress and fatigue. Di lalim ning ma-stress, ma-fatigue, labi na kung bag-o ka sa usa ka buhat, mag-adjust ka. Akong wife bitaw, na-stress man, na-fatigue sa iyang trabaho, kaya baguhan. You know what, other people, pakanon yun ang imong lawas para mo tubo. On the other hand, imo pong kalag, imong uto kasing-kasing pakanon na aron mo tubo. Because of that, I would like to declare this good news for all of you today. Kamo, nga kanunay, gapakaon sa inyong kalag, you are doing the right thing. Why? Di lang inyong lawas inyong gipatubo, kundi inyong gipatubo inyong kalag for allowing the gospel of Jesus Christ to penetrate in the bottom of your individual heart, in your individual mind, in your individual soul. Gihimon yung kinaon, kining pagtulon as Ginoo. Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by the word from the mouth of the living God. Mao nang, for what we are doing every day, listening, tackling the gospel, digesting the message of God for us, mao ni balanced life. This is what we call a balanced life. Balancing kinabuhi. Imong ipakaon imong lawas, at the same time, imong ipakaon imong kalag. Si Kristo, Luke chapter 2, mitubo sa lawas ug sa kinaadman. Ngano, nagkaon siya sa pagkaon sa lawas, niya gifeed sa ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalag, ang iyang una-una sa mga great tutors, great mentors sa iyang kapanahunan, according sa mga presumptions sa mga biblical scholars, as far as I'm concerned to what I'm talking today. Now, what happened? After 30 years in living in solitude, in quiet atmosphere, for 30 years in isolation from the people, because he lived only in Nazareth for 30 years. Kabalo mo, when John the Baptist baptizes Christ, Matthew 3:16, his life was totally changed. Nausog. He became a master. He became a teacher. He had followers. He performed different miracles, healing. He performed different wonders, signs. Muna ang nindot ba? Na sa iyang kasimple, sa iyang kaordinaryo, sa pananaw sa mga tao, kalit lang. Sa pagdagas mga panahon, nahimo siya, nga halangdon, nahimo siyang credible at ubangas mga tao. Pero I would like to emphasize how many years Jesus prepared himself before. He started in the vineyard of his father 30 years. Listen to me, people, 30 years. And according sa teolohiya, speaking of 30 years means is a long preparation of Jesus Christ. According to Mike Murdoch, usas akong giilang nga ngilngig nga writer ug author sa mga pagtulon as Ginoo from America. Ingon siya, do not rush anything. Do not rush everything. Ayaw pagdali. Ngano? Tungod kay one of the elements for success is what? Your patience to wait. Ang imong pasensya sa paghuwat. Pagpaabot. Ang 30 years was spent by Jesus in preparing himself to face the people in his time in Israel. Sa pawagid si Kristo magdali. Mao ni akong i-practice sa akong kasing-kasing. I don't want to force everything. I don't want to force anything to come to happen. Pero magdali man kang madato, ngang Ginoo gusto mang i-build up ang imong attitude
Di man ka dutsos Ginoong datuon yung ka automatically. That's impossible. Kabantay mo mga taong naningkamot, madatog, kalit lang po katibugso. Ngano, they force a certain thing to come, to happen. But that's not the will of the living God. Because the will of God, the nature of God, if He does a certain thing, He will do it gradually. Hinahinayon niya himong sa kabutang. Mo nang si Kristo lived in Nazareth for 30 years. 30 katuig. That's why His relatives, the people around Him, were very familiar, were very aware who was Jesus Christ. Kaya 30 years good. Long journey of life as ordinary individual. Long preparation. Ngano, tungod kay kining Ginoo di magdali. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Under the sun, everything has its own timing. Ang tanang butang sa kalibutan na oras, na itakna. Mao nang today, kung nangandoy kang dali ang imong pag-asinso, you are wrong. Tame your minds. Tame your emotions. What is taming? Disiplinaa, imong uto kasing-kasing. Kay maora ba ni ang failure sa dagang tao, nganong not successful? Because along the road, they are frustrated, they are depressed, disappointed. Ngano, nagdali silang madato, pero very slow ang ilang progress. Nganong slow? Tungod kay kining Ginoo lagi, dili magdali. Ang tao ra, sige og dali. Mao na kung nag-ampo kagwa ka tubaga, it does not mean that God is not listening to your prayers, but God is just waiting the exact timing when He will release the favors for you, the stored blessings for you. The problem is you, not God. Ang God, ang Diyos, kakong giwali is not in hurry, but you are in hurry. Mao nang you misunderstood God, that God is leaving you, is forsaking you. No. Ikaw mo'y nagdali. Kay kining Ginoo by nature, gusto i-plaster tanan, i-arrange tanan, di siya gustong magdali. Muna kung nagdali kang madato, kalma lang. Tame your minds, tame your hearts. Kay ang Ginoo nganong slow ang iyang ihatag nimong padalig pabor, tungod kay ang Ginoo wants to build a good relationship, an intimate relationship. And it is only possible sa matag adlaw nga nagrely kas iyang panalangin, siyang pabor sa iyang kaluoy. Nga makita sa Ginoo everyday, mahimo kang dependent niya, mahimo kang prayerful, nakarely kas iya. Mo ni gustong i-build sa Ginoo. Mao na kung nagdali kas imong healing, milagro, panalangin, pabor, try to reverse your mindsets. Ayaw dali. Kaya Ginoo sa makadagang higayon, wa magdali. Proof, si Kristo, 30 katuig, gapuyo, usa gatudlo, usa gawali, 30 years of preparation. Usa ni ka, nindot nga pailumdum nato, whatever nga imong himuon, please study first, prepare to do it. This is written in Luke chapter 14. Do you remember? Ingon si Kristo pang magtukod kag tower, tuniuna, kung kaya ba nimo ang paguman sa maong tower. In other words, in everything you do on this earth, study first, research, prepare. Because one of the failures of every person, every man, every woman, lack of preparation. Kalamusalang dayon nga wa siya maandam. Kabalo mo, I'm preaching in mass media using modern technologies for 8 years already. Pero do you know how many years God prepared me before I arrived here in Hagna, the promised land, the city of God, the chosen land? I believe Hagna is a holy land. It does not mean ang uban dili holy, but na maginaypiliong location ng Ginoo in order His glory will be revealed. You got me? I was prepared for 9 years in Alicia. No camera, no video, no newspaper, no book, whatever. I was just walking, preaching the gospel in all barangays, even in Kandihay. People of Kandihay are familiar with me because I was there. Way back, mga pila katuig, mga 10 years ago, dito ko, gasursuroy aning mga kalungsuran sa Mabini, Pilar, Carmen. Pero, you know what? God informed me already when I was very young. Itself, I am just preparing you. I heard that in my heart. Moto akong pinagawakan that I was just prepared for a greater mission.
Pila ka tuig kong giandam, usa ko niabot sa telebisyon, sa radio, sa pamantalaan, 9 years. Kaya nagsugod ko wali 15. Siyam ka tuig na kong wali sa Alicia, mga baryo, di ba? People of Alicia. Then, after 9 years, 2008, niabot me with my wife here in Hagna. Nagwali ko straight until this year, 2016. Preaching the gospel. Mao na ang point nako, tanang butang iplasta nas Ginoo. Tagaan kag lugway luna to do a certain thing, to prepare everything. Kay ba mo unsay lisod, i-prepare imong kaugalingon. Kay atong kaugalingon pag di atong madisiplina, gusto tang sigdali. Ganong frustrated ka kay gusto man kang magdali nga madato ka, gusto kang maasinso ka, gusto kang makatukod kag balay kami wa magali pa may balay diri sagna. Pero ako nagtuo ko in the right perfect timing. Although we have our little house in Alicia, but here in Hagna, wala. Because I believe na dili dapat iras ang usa ka butang, dili dapat iharing usa ka butang. Huwat ko signal sa Ginoo. Ngitar kong saktong tempo, saktong timing. Kabalo mo nganong atong ma-underestimate ang Ginoo, ma-misunderstood nato ang Ginoo, nga siya dili mo tabang, siya mitalikod nimo, siya way pakialam nimo, tungod man na nimo. Nga gusto ka madatog dali, maayog dali, milagruhan kag dali, gusto siya nga i-delayed kay aron ma-develop ka along your road of journey. Ikaw gusto kang magdali nga masinso, mapaboran, mapanalanginan, gusto gid ka nga ang imong bana mabag-o dayon. Yung Ginoo, imong bana baguhon na nako sa saktong panahon. Kadungog mo mga asawa, unya ingong pong Ginoo rin yung mga bana inyong asawa baguhon nako na sa tamang panahon. Inyong mga anak mabag-o na sa tamang panahon. Mga anak, inyong Ginoo ninyo, inyong ginikanan nga wa mo kasabot, makasabot ra mo sa pagdagan sa tamang panahon. Kay tanang butang na ipanahon, Jesus prepared himself for 30 years. Dili kay kas-a mo tungha ang tao. What's that? Magic. You got me? And you know what? People na prinsipyo nga nag-ingon, maayo pa'y i-reject kag silingan kumparas imong membros pamilya. May pa'y i-reject kag di kaila kumparas da kailas imuha. Maayo pa'y isalikway kas mga tao nga di man sad nimo igunsa kumparas mga pareha nimo dugo, pareha nimo kulor, pareha nimo og lahi. Ang pinakapait kung i-reject kas kaugalingon nimong parente banay. Ug mao ra ba ni akong na-discover sa atong kalibutan ron, there are people who are very close to non-relatives compared to their true relatives. Masuod sila sa ubang taong di nila igunsag dugo, wa sila'y affiliation. Wa gyoy bisan gamay na lang similarities lang kulor sa ilang dugo. Close pa. Pero ganig kadugo, parente, parihag dugo nga naglatay, dili. Anyway, I'm not concluding a tanan, but there are few people like that. Ngano? Probably, kining tawana, nga dili close sa mga tao nga iyang parihag dugo, lahi. Probably, this person experience in the past with regards to what we call rejection. Gi-reject ni, gi-abandon ni, gipasakitan ni. Mao nang masuod ang ubang tao kumpara siyang banay, pamilya. Mao ni nasinati ni Jesus Christ. Si Kristo in somewhere, gapanudlo, gasangyaw, gahimog milagro, and you know what? Majority of the people accepted Him, but when Jesus goes back, when Jesus went back to Nazareth, what happened? Unsay nahitabo? He was rejected. Unay gingon sa mga karaan, may pa-reject kag silingan kumpara sa membro mismo sa imong pamilya, sa imong puloy-anan. Pag i-reject kali kasud sa imong balay, mo nay pinakapait nga rejection. Mo nay pinakasakit nga matang sa pagsalikway. Imong mismong banay, ang mga tao nga imong gituan to understand you, to accept you, to assist you, to help you, maunay unang mo-reject nimo kanang imong kuyog, kanang imong parente, suds balay. Dapat unta reverse unta kay kauban mo maunta nay una nimong kasandigan panahon na kay problema, kasakit, mga pagsulay, panahon nga naa kay mga
bugat nga gipas-an sulod sa imong galaman, supposedly the first people to rely with, to be with, to lean on ang mga tawo ta sud sa imong balay, sud sa imong pamilya, imong mga higala. Pero the happening is opposite. Ngano? There are many of us experience rejection even sud sa atong balay, sa atong grupo, sa atong simbahan, sa atong reliyon. Di mo na ikalimod sa atong gipangapilan nga mga organisasyon, sa opisina. Uwasang dapita kasuway na mo rejected mo, not belong, not accepted. Pero this is my message to all of you. The unacceptance of the people, the rejection of the people, the condemnation of the relatives of Jesus Christ did not stop, listen to me, did not stop the divine purpose of God for Jesus Christ to save us. The rejection, the pains, the agony, the reactions, the aura of the people in Nazareth never affected Jesus Christ in order Jesus will stop in proclaiming the gospel. Although Jesus, as a human, probably he was intimidated. This is a legal term. Na-intimidated siya, sakitan siya. Kaya gireject ko siya sa kagalingon niyang pamilyag banay, yang kaila, suod niya for 30 years. Pero kabalo mo, ang rejection ngayon na sinati, huwag yun ito makapahuno, makapaong sa nagsiga. Nagdilab! Nga kadasig ni Kristo to help the world, to save us, to redeem us. Ephesians 2:14-16 upward, because of Jesus' death on the cross, the broken relationship was restored, was united. My point is simple. If ever you experience rejections, condemnations, pains, na dismaya ka, you are dismayed tungod sa mga tao sa imong gikatubang matag adlaw ba nga gilibak ka, ginsulto ka, gireject ka, gidaot ka, dili unta na makapahunong nimo sa unsay imong gustong himuon sa imong pagkatao. There are some of us nga kung makadungog kag ingnon ka nga bidya ka, bidya day ko, maot kag dagway, maot day ko, ma-intimidate. Before bitaw ang angga nako kanya to impoy man, because we have our neighbor in Mahayag, ilang inang Irene, itum gyud kaadyo nga tao. Labihan niya, I was very black before, unlike in the prison nga medyo may danag na tong panit. Mo nang ako angga before impoy, karon di na sila matawag ko impoy, kay may ikog man ako kung mga higala, parente, mga silingan. May ikog man sila. Pero sa una ako ang gaimpoy, kay itumunda ko kaayo. I was black, naglago. Pero kabalo mo, when I heard that many times when I was young, before I preached the gospel at the age of 15, ko, impoy diya, itum diya. Isutos kong utok. Instead kong itumon ko, maglago na lang ko. Nga naman itong response, pag madismaya, gali kasi mong kaugalingon, because you heard that from other people, because you are intimidated, you are hurt, ingana day ko, imong paunduyunan, imong pauman. Reverse your mindset, people. I'm here to tell you, I am your coach mentor today. I-reverse yung mindset. Ako, pinaunan ako, impoy, pagdagas mga panahon, abot kog Cebu, pagdagas mga panahon, boyo na kog Alicia, wa na ko magpainit, naulian akong panit, karon di na sila mo tawag na kog impoy. Nga naman, siyempre, di naman ko itom sama sa una. Og ako pato silang gipaunduyunan, ang bullying, ang ilang krisay sa kuha. Kung siya mitabo na ako, probably, mo ito'y mahimong rason nga nung di ko ganahan magpakita sa publiko. It will block my desire to preach the gospel in public. Kaya nga nagsipiti ko, paminaw na ko, insecure ko at the time, I was insecure. Nga itumgod, not normal ang pamanit. Kay sige buwad sa adlaw, itagamba, manglaag, palapadabanog, kagi sa taana. Lakaw, bugoy-bugoy, laglaag, kagi taana. Muna kamo mga batanon, agi na ko na inyong gipangagian. You got me? This is true. I'm speaking to reality of life with regards to my past, with regards to my origin. People, ang umay-umay, bullying of the people, criticisms of the people did not stop in my desire to serve our God, because originally, ang ako yung tingwa, gusto kong magpari.
Mao ginaning tisok sa akong kasing-kasing. Pero pagdagas mga panahon, I discovered another calling to divert my calling to preach the gospel like this. Ang Ginoo mi nakakita, I am not effective if I became a priest. Mas epektibo ko kung ingani ko laiko na pamilya kay makasabot kog samot ninyo. Magtiayo, na mga anak, na pamilya, na gibuhi. Kasabot ko ninyo. Ngano, parihata. Mo nang akong tinguha, wa to makapa-stop ang criticisms nako, ang mga rejections nako kaniya. Tusos. You know what? Honestly, I know some people in Malaysia heard me right now. I misunderstood some of the people in Malaysia before. Ngano? Na mga taong nakita nako who loved me really. Mao ginang di ginako sa malimtan sulod sa akong kasing-kasing even today. Kita ginako ang pagsabot, pagpangga, pag-amuma na gina sa Alicia. Pero you know what? I experienced also some people nga di ko accepted. Paminaw nako, murag wa ko'y kwenta para nila. I felt at the time nga indifference na kaayo nako. Na indifferent ting matawana toward me. Dunay gap between me and them. And what happened? When I was in Alicia, I asked this question, ngano ka? Pero kabalo mo, although I was affected, I was hurt, inko di ni, dapat maoy makapaluya nako sa akong tinguha sa pag-alagad sa Ginoo. Even here in Agna, I know people in Agna, wa mo! Unsa na? Malimot sa unsay mga di maayong pangitabo nining ubos yung alagad og sa atong ministeryo, pero usarang akong isulti ninyo, wa na nakapahunong sa akong tinguha. I was rejected, intimidated, I was hurt, I was betrayed. Sus, tanang pagbati kung ang uban na sobraan ra akong pagbati although di tinuod, I ask pardon with regards to that. But you know what? As a human, sus, luha, daghan. Buhos akong kasing-kasing sa mga samad, arang daghan na. Naulaw ko, mibati ko insecurity, self-pity, I was dismayed. Tanang di maayo akong gibati. Pero ingko, Lord, I don't know one, nga kining maong mga bidya, nga nitabo na ako, could stop me, can block my way in doing your will. People, simple lang akong message ninyo. Si Kristo pagbisita sa Nazaret, gireject siya. Yung siya, i-reject ko, di na ako magwali, undang ko. Disipulo uli mo. I am hurt. Well, lami. Di ba mo na itong reaction as human beings ta? Nga ingnoy ka, bidya ka, maot ka, kabangkrapon ka, ba? Wa kay hinungdan, wa kay utok, lima po ka ingnoy ka, way utok. Insa wadi ko'y utok, mga anak doon, way utok lang una-una, kay sigis lang kadungog, way utok, pamilikason, tungluhon, una-una ila, tinunglo ko. Mo nang ilang life is full of curse. Punog tunglo, kay sige man mo padunggog tunglo. Ngano? Kayang nakadungog pod. Ilang manggitugutan, nga mugaong sa ilang galamhan. Ingon akong papa, wa ko na ko hinungdan. Ingon akong mama, papa, kiat ko no ko, pabuntis na ko, kikiat man ko. Imong pulong kabaw mo, mga tao, whoever you are, mo apikto ba nas utok sa mga taong nakadungog ninyo? Bara-bara mas nagwapo ka, brother. Ganahan po ko mga arte, kaliman po ka inong kagwapo. Marang everyday, ning kamot kang gwapo ka, presentable ka, tubangas mga tao. Pero, before, mautag naong si Idsid, ito muna. Sakitan ko, pero nauna na ko, dito mo ay dapat na kong himuon nga, magpauyon-uyon ko silang isulti. Ang concept na ko ba, unsay isultis mga tao nimo, that's not the final word about you. That's not the final say about you. Only God has the final say sa matag tao. Imong silingan, kailan nimo, members pamilya, mingog bidya ka, maot ka, kiat ka, wakay uto ka, badlungon ka, bugoy-bugoy ka, irjik ka ba? Wakay nungdan. Kanang mga nisulti ana, they have no power. They are not entitled to do it. They have no what they call right to see it. Only God has the final say sa imo ha. Imong members pamilya mo ingon, anak kag panday, pobre ka si Kristo, gingana man, pobre anak ng usi, wani grado, tumo mo ana.
Pero yung Ginoo, anak, my son Jesus, ayaw sa nagpaminawa. Gipadadaan ti kag tutors, I know you, gipadati ka to save the world, kay bawa kung kinsa ka, ang verses ginulahi. Ang tao mang reject, ang Diyos dili. Mao nang, there is a big opposite direction between God and man, most specifically sa baba. Ang tao sigig pang duot, pang lait, pang libag, pang backstab. Ang tao sigig pang discourage, ang tao sigig pang unlod, pero ang Ginoo lahing version. Isa, anak, chirap. Mahal ti ka, gwapo ka, imo sila nga maot ka, yung Ginoo, anak ti ka, gwapo ka. Mayon nang imo sila nga ng pobre ka, wag kay nungdan, wag kay kapalaran. Yung Ginoo, ako anak, dako kung plano nimo. Usbon ako, ang tao, di matagna. Di gyud mo matagna ang tao, believe me. Mao gini akong na-discover sa ako mismong kinabuhi nga di nimo matagna ang ugma. Mao nang you have no right to predict a certain thing in life. To anyone, to the people around you, ayaw gid pagsulting final say, final statements. Ngano? Kay God has the power, is entitled to say His final words about you. Mao nang ayaw tuguti ang mga tao nga nang duot mo, nang reject mo, nang malikas nimo, nanunglo nimo, nang libak nimo. Ayaw sila tuguti. To intimidate you, aron maguba imong life, imong future, ayaw na tuguti sila. Lamas lanas kinabuhi, my dear people of the living God. Believe me, kining akong gitudlo, ako ning gipangagian. Tungod kay ako ning gipangagian, I am entitled to teach you like this. So, rejection, agian ako na, pero, ingko, tinuod mo na, reality of life mo na, i-reject ka, na yung mga taong di ganahan di mo, si Kristo manggali, di mo tanan ganahan, ako pa ka, ug tanang tao ganahan ako, labaw pa kong Kristo. Luke 6:26, ingon si Kristo, allowed ka, kung gidayeg kas tanan. Pero ako, I am just presuming, nga tanang tao ganahan. Kay ba mo kung ganahan mong idsel? Kay ba mo kung ganahan gimos akong giwali? Kay ba mo kung kampante mo sa akong gitudlo? Kay ba mo ko, I am presuming. Although some people criticize me that presumption is a sin. Not all the times nga kining pag-presume nimo dautan. Kung positive ka, may presume kang positive ka, that's right. May presume kang negative imong presumption, dautan na, sana. Pero positive imong presumption, nindot na. Mo presume kang mahimo kang dato, presume kang maayo ka, mo presume kang masinso ka, mo presume kang mudaog ka, presume kang mahimo kang prosperous. There's no sin with that. Ako, I am presuming nga kamo ganahan magid mo mamati nako. Ay na mo glaris ana, ganahan magid mo mutanaw sa kong programa. Ganahan magid mo mosunod. Kay ba man kung ganahan mo mutabang, ako nang gi-presume. Pero, mo, brother, namali mga silingan na mo, di ganahan mo. O ganahan sila, nako, tanan ganahan, labaw pa kong Kristo mahoon. I'm just kidding. This is my point, people. Di jud tanang tao ganahan nimo, tuon ako. Pero, naay good news. Kung di tanang tao ganahan nimo, mas gamay ra nang di ganahan nimo kumpara sa ganahan nimo. Kadung mo ana? Etan, na-reject nimo. Mas daghan nga accepted ka, mas daghan nga celebrated ka, mas daghan nga tolerated ka, mas gimahal ka sa daghan kumpara sa pipila ka buok kadi ganahan nimo. Ako bitaw kadungog mo kog mga chismis or else I receive text, ang mga tao sagna di ganahan nimo, sus kapila ko kadungog na. Inko nganong kay man ka, nagsurvey ka, umali ko kadungog papel. Gisurvey, ganahan mo idsel dili, ganahan mo idsel dili. Pero one day God told me idsel, don't mind. Believe on this principle nga akong gi-inject sa mong utok. Jutay ra nang di ganahan nimo. Unya kana pag yung di ganahan nimo, ako nang i-reward nimo. Ganahan nimo na maminaw sa maabot nga adlaw, and it is fulfilling. Ang mga di ganahan ako uron, nag-unag Ablis TV, radio. This is proven beyond reasonable doubt. This is true. Ngano? God told me in the past, reward niya nako na maminaw na sa kong wali para hindi lang ko ma-intimidate. See? Mo nang usbon ako pag-ingon. Tinuod na mga taong di giganahan nimo. Ayaw pa mugos. Love them in a distance. Forgive them in a distance. Pray for them in a distance. Ayaw gid na i-insist imong kagalingon to them og di. Si Kristo bitaw wa man mamugos ang mga lahi sa Nazaret. Wa man siya, please dawata ko ninyo. Dawata ko niyo kay Misaya ko. Yes Kristo, mao ba? Wa di mo pagtuo.
Sige, I will preach the gospel to other people. Tingali day, sumabot na mo, balik ko diri, mabag-o na mo, mausob yung pananaw sa kuha. Mo nang ako nagtuo, Jesus, prolong, Jesus expanded His mercy toward His people. Kaya mo nature sa Ginoo, iyang iprolong iyang pasaylo, kalo ipagsabot, mamasin, mubalik ang tao ngadto sa iyang mga kamot. People, usbunako pagingon, kung tinuod man na di ganahan jud nimo, kay tinuod man kita, love them in a distance. Unya, timan mas dagang tao ganahan nagmahal kanimo. If you have this kind of attitude mentality that more people, many people are loving you, anha nimo makuha nga ang Ginoo gidi ay wala magpabaya sa imuha. Ngano, naa di mga tao sa imong palibot nga iyang gigamit to love you in order for you to feel His invisible love yang ipaagi sa mga tao gagamahal kanimo. Thank you for watching, joining us. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga ma-rejections, kasakit, panglibak, di na makapahunong sa planos Ginoo nimo. Ako magampo nga ligunon tamos Ginoo panahon nga makasinati mo nga isarikway mo. Ako magampo nga maka-analyze mo, mas daghang gamahal ninyo kumpara sa di ganahan ninyo. As I declare healing miracles blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos malgabiring Maria, saan sa man sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The word has been fired to it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lacaran Closas preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life, please connect and be a partner to this ministry through your prayers and financial supports. For your concern and prayer request, please text or call